وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دیش پریمی بھائیوں بہنوں، فیس بک پر لائیو آنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے، ہم کوئی اپنی شہرت نہیں چاہتے، نہ ہم اپنا ڈنکا بجوانا چاہتے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں جبکہ گجرات میں چناؤ چل رہے ہیں، نفرت لوگوں کے دلوں میں اتنی گھر کر گئی ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی، ہندو بھائی، عیسائی بھائی، دلت بھائی، ہر ایک کی گھٹی میں قومیت پڑی ہوئی ہے، اور ہمارا ہندوستان کا دیش کا دستور بندھارن کچھ ایسا ہے کہ اس ملک میں قیادت پر الگ الگ صدنوں میں، ودھان سبھا میں، سنسد میں اور کارپوریشن میں یا نگر پالیکا میں یا پنچایت میں ہر ایک کا پرتیندھتو، ہر ایک کی نمائندگی ہونا ضروری ہے۔ اسی لحاظ سے دستور بنایا گیا اور اسی کے لیے چناؤ ہیں، اور اس میں چناؤ میں، الیکشن میں ووٹ ڈالے جاتے ہیں۔ ہر بندہ، ہر شہری، ہر ناگرک اپنا ووٹ ڈالتا ہے۔ ووٹ ڈالنے کا ادھیکار سب کو ہے، اور یہ ادھیکار سے اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو وہ سب سے بڑا گنہگار ہے، سب سے بڑا دیش دروہی ہے، کیونکہ اس نے اپنے ادھیکار کو استعمال نہیں کیا جو اس کو ادھیکار دیا گیا تھا۔ اور یہ ادھیکار اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنا رائے دے، اپنا ووٹ دے کہ کون اس کے علاقے کے لیے بہتر ہوگا۔ جو حکومت میں بیٹھ کر اپنے اپنے علاقے میں حکومت کے خزانے سے گرانٹ لے کر اپنے علاقے کی ترقی کو سوچے گا اور اپنے علاقے کے لوگوں کی سہولتوں کو سوچے گا، بنیادی ضرورتیں جو ہے بجلی، سڑک، پانی، صحت یعنی تندرستی، روزگار وغیرہ کے بارے میں پلاننگ کرے گا، یہ امیدوار کی سوچ ہونی چاہیے کہ میں آگے جا کے یہ کروں گا۔ اور اسی کے اوپر وہ مینیفیسٹو بھی پہلے سے امیدوار دیتے ہیں، پارٹیاں دیتی ہے۔ ہمارا دستور، میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دستور کو 26 نومبر دستور ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اس ملک میں۔ اسی لیے میں نے آج یہ مزاحمت کی ہے کہ 25 تاریخ ہے، آج جمعہ کا دن بھی ہے، تو ایک بہتر موقع ہے کہ 26 نومبر یاد دلا دوں۔ دستور کے مطابق پارلیمنٹ میں یا یہ اسمبلی میں، گجرات اسمبلی میں خاص طور پر چناؤ ہیں، تو ایسے امیدواروں کو چنا جائے جو دستور کی حفاظت بھی کریں اور دستور کے مطابق ملک کی خدمت بھی کریں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ پچھلے 20-25 سال سے یہ نظریہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ یا اسمبلی میں اس لیے جایا جاتا ہے، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ آج بھی میں نے اخبار میں پڑھا کہ چناؤ والوں نے ہر امیدوار کے لیے 40 لاکھ روپے خرچ کرنے کی لمٹ باندھی ہے۔ حالانکہ یہ بہت زیادہ خرچ ہے، لیکن چونکہ خود الیکشن کمیشن پر بھی اب ہماری عدلیہ نے سوال اٹھائے ہیں، تو یہ جو حب مال کی محبت اور عزت پانے کی جو دوڑ لگی ہے دنیا کے اندر میں، اس کے حساب سے امیدوار اپنے اپنی مزاج کے مطابق خرچ بھی کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اور زیادہ سے زیادہ پبلک کو، شہریوں کو لبھا کر اپنا ووٹ حاصل کر کے اکثریت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ زمینی سطح پر ہر شہری کو جو بنیادی سہولتیں اور جو بنیادی ضرورتیں، خاص طور پر دواخانے، اسکول، تعلیم، صحت، روزگار جو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے۔ چناوی ٹائم پر، چناؤ کے آنے سے پہلے بڑی بڑی پارٹیاں جو ہے وہ اپنے خوبصورت وعدے بھی کرتی ہیں۔ اسی طرح
महंगाई इसलिए हुई कि उनको पता चल गया है कि टैक्सेस कहाँ लगाना है। फ्यूल के दामों पर बहुत जल्दी टैक्स लग जाता है और बहुत ज़्यादा आमदनी होती है, क्योंकि अभी सारी सवारियां फ्यूल से चलती हैं, पेट्रोल डीजल से चलती हैं, घरों में गैस इस्तेमाल होता है और गाड़ियां भी गैस से भी चलती है। तो ये जो पेट्रोलियम पैदाइश है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भाव बढ़ाकर हुकूमत है उसमें से आमदनी करती है। इसी तरीके से ज़मीनें, लोग पहले जैसा अब माहौल नहीं रहा। पहले लोगों के पास ज़मीनें बहुत होती थी, ज़मीनों की कोई कीमत नहीं होती थी, लेकिन अब ज़मीनों की कीमतें बढ़ने लगी हैं और उसी ज़मीन पर महसूल वगैरह के टैक्सेस भी बहुत बढ़ा चढ़ा दिए हैं। चूँकि ये पिछले 25-30 साल में ये सब हो रहा है। हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव तो बनाया 75 साल का, लेकिन 75 साल के बाद जब मुल्क की हालात देखते हैं तो जितने भी रहनुमा हमारे मुल्क के जो पार्लियामेंट में गए हों चाहे असेंबली में गए हों, सब ने मुल्क को लूटने का, खसूटने का काम किया है और अपनी शोहरत पाने का काम किया है। लेकिन अगर आज फिर से मौका है, दोबारा वोट डालने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को वोट डाला जाए। बहुत से हमारे हिंदू भाई भी हमारी हुकूमतों से नाराज़ हैं, हुक्मरानों से नाराज़ हैं। अगर हमने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त में अच्छे आदमी दिखे हों तो अल्लाह पर भरोसा करके, सर्जनहार पर भरोसा करके, सर्वशक्तिमान पर भरोसा करके अगर हम अच्छे आदमी को वोट डालेंगे तो ऊपर वाला फैसले करेगा। दुनिया में हुकूमतें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं, बदलना और बदलना ये किसी इंसान के हाथ में नहीं होती। जैसा कि कल हमने देखा कि जद्दा शहर के अंदर में अचानक बादल फटकर ऐसी बारिश हुई कि पूरा जद्दा सैलाब में डूब गया। ये अचानक हुआ। ये किसकी तरफ से हुआ? अल्लाह की तरफ से हुआ। दुनिया को जो चला, निज़ाम को जो चलाता है उसकी तरफ से हुआ। कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। अल्लाह जो चाहता है वो करता है। अल्लाह अपने इरादे पर पक्का है, पाबंद है। और कभी कभी नसीहत के तौर पर इंसानों को ऐसा कोई हरकत बतला देता है, कहीं जलजला आ जाता है, कहीं सैलाब आ जाता है, कहीं बीमारियां फैल जाती हैं। ये सारा अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में, हमारे कब्ज़े कुदरत में नहीं है। फिर भी हमारे जो चुनावी उम्मीदवार हैं वो डेंगे मारते फिरते हैं कि हम हमको जिताएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। हालांकि उनके बस में कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ इज्जत, शोहरत, दौलत के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे उम्मीदवारों को न जीता कर या ऐसे उम्मीदवारों को वोट न देकर जो ईमान वाले हैं, जो मुसलमान हों या कौम के हमदर्द हों, खिदमत गुजार हों, ऐसे लोगों को हमें वोट देना चाहिए और नतीजे की फिक्र न करें। कोई कहता है कि हम फलाने को हराने के लिए वोट देते हैं, कोई कहता है हम फलाने को जिताने के लिए वोट देते हैं, कोई वोट काटने के लिए वोट देता है, कोई वोट कटवाने के लिए वोट देता है। ये सारी बातें फजूल हैं, बहस बेकार है। सबसे बेहतर यह है कि इंसान खुद सोचे कि कौन मेरे लिए कौन सा उम्मीदवार अच्छा है, हमें उसी को वोट देना है। अगर वो होशियार है, माहिर कानून है और खिदमत गुजार है तो वो आने वाले, अगर जीत कर गया तो आने वाले दिनों में हुकूमत के खजाने से अनुदान या ग्रांट लेकर अपने इलाकों पर खर्च करेगा और उसका फ़ायदा सबको होगा। इसलिए बहुत ख़ास ख्याल रखें कि इलेक्शन के अंदर में किसी के डर में भी ना आवे और किसी के लुभावनेपन में भी ना आवे, बल्कि अपने खुद सोचकर, हर एक को पता है कि मुझे किसे वोट देना है, इसलिए वोट का खास एहतियाम, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, अपनी राय दें। जितनी ज़्यादा वोट पड़ेंगे, जितनी ज़्यादा राय आएगी, उससे बेहतर नताइज सामने आएंगे। अल्लाह करे कि आपको मेरी बात समझ में आई हो। न मैं किसी पार्टी की तायद करता हूँ, बस सिर्फ दस्तूर के मुताबिक। और मैं ख़ास तौर पर कहता हूँ कि जो मुल्क अगर दस्तूर से इन्हिराफ करके चलते हैं तो वो मुल्क 5-10 साल के अंदर सफ़े हस्ती से मिट जाते हैं।
अपने बनाए हुए बुनियादी दस्तूर के मुताबिक अगर चलते हैं तो फिर वो चलते रहते हैं, तरक्की पर गामजन होते हैं। जमहूरियत का जहाँ तक सवाल है, हमारे मुल्क की जमहूरियत सबसे आला है, अफजल है, पूरी दुनिया में डंका बजा रही है। तो उसी जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए, और वो जमहूरियत भी इसी हमारे मुल्क के दस्तूर की वजह से है। जैसा कि मैंने कहा कि कल 26 नवंबर दस्तूर डे मनाया जाता है, तो दस्तूर को मद्देनजर रखते हुए जो बुनियादी ज़रूरतें इंसानों की हैं उसको नाफिज करने के लिए जो सक्षम उम्मीदवार हों उनको वोट दिया जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।